नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 30 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। दर्शक बंधु एक विशेष सूचना, जेकोसी कारण पाई जेकोसी यात्रा पार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी डबल शो डाहाणी गड़िया चरंपा भद्रक रे। प्रथम शोर नाटक भोला शंकर, द्वितीय शोर नाटक जाजाबर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी दांतिया मुहा मयूरभंज रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी पड़ाशुल नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक जेम्स बॉन्ड। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेलबाहाली आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा धोली आज हेउछि तार शेष रजनी मोइंदा बिंझारपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक चंडाशक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी ओलाभर राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक हाइदर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लोहुणी ओलाभर राजकनिका केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी चांदबाली दुर्गा पड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिंहपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी दला छक जाजपुर रोड। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डुकुरा मयूरभंज रे। आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी पत्रपाली झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पंडापड़ा केन्दुझर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी शरत मयूरभंज रे। आजिर नाटक ए पुओ तू काहार झियो। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बटेश्वर हुमा गंजाम रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिरापुर सर बालेश्वर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कमलादेईपुर बड़म्बा नरसिंहपुर कटक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कालीपूजा कमिटी कुलिअणा मयूरभंज रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କାଳିପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାହାଶଇ ଦଶରଥପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତିଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତୋ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶିମୁଳିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସତଲମା ବରଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରଙ୍କାଳ ହାଟ ଗୌଡ଼ ଗାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶହୀଦ ନଗର ମଙ୍ଗଳପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଲାରୁଆଁ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପ୍ରତାପପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୋବରା ଭଞ୍ଜନଗର ଗଞ୍ଜାମରେ। ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଦୁଆ ଭଣ୍ଡୁରକୁଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରସାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘଷିପୁରା କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଙ୍ଗଳପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପଦିମା ଦୀଘା ବର୍ଡର। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।